Okay, today we'll do the force on current carrying conductor in a magnetic field, and this is also called the kicking effects. Okay, that means this force on a current carrying conductor in a magnetic field. That another word we have, that is the kicking effect. Actually, what is this? That means if any conductor carries current and we place that conductor in between magnetic field. Clear? कुनै पनि एउटा conductor छ that is carrying current. Okay, and if you place that conductor, त्यो conductor चाहिँ हामीले magnetic field को बीचमा राख्यो भने that conductor will produce the force, and that is the kicking effect, and that is the our main aim, that force on current carrying conductor in a magnetic field. त्यहीलाई चाहिँ हामीले के इफेक्ट भन्दैछ, किकिङ इफेक्ट. एन्ड दिस बिट्विन द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा राख्नु पर्यो अरे. द्याट मिन्स द एक्जाम्पल इज द हर्सु म्याग्नेट. यु अल हेभ सिन, जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द हर्सु म्याग्नेट. दुईपट्टि के छ, यो म्याग्नेट छ. द्याट मिन्स दुईपट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड विल क्रिएट. अनि यसलाई चाहिँ कन्डक्टरलाई चाहिँ यसको बीचमा राख्यो भने विल गेट द किकिङ इफेक्ट. द्याट मिन्स देन इट विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स. हामीले कुनै पनि कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा राख्यो भने द्याट कन्डक्टर विल एक्सपिरियन्स्ड अ force, and this is called kicking effects. Clear? Now to understand betterly, we'll do the activities. Clear? Our activity will do to understand the betterly the stem. Okay, now take one conductor. Conductor we all know, which is made up of copper wire. Okay, just look at here. Clear? एउटा conductor लिनु पर्यो. Make sure that copper wire should placed in such a way that it is free to moves to and fro. अब हामीले के याद गर्नु पर्यो, त्यो जुन चाहिँ कन्डक्टर तिमीले लिँदैछ त्यो चाहिँ यु हेभ टु फ्रीली सस्पेन्ड गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ मुभ हुन सकोस्. लाइक दिस एउटा स्ट्यान्डमा लगाएर हामीले दिस इज द कपर वायर कन्डक्टर हामीले झुन्डायो, बुझ्यो? यसरी सस्पेन्ड गराउनु पर्यो, झुन्डाउनु पर्यो, जुन चाहिँ यता र उता मुभ हुन सकोस्, टु एन्ड फ्रो. क्लियर? एन्ड आफ्टर द्याट कनेक्ट टु एन्ड्स अफ द कन्डक्टर. अब यो कपर वायरको दुईटा एन्डलाई कनेक्टेड विथ द ब्याट्री हामीले के सप्लाई गर्नु पर्यो. द्याट मिन्स इन अर्डर टु गेट द म्याग्नेटिक फिल्ड वी हेभ टु सप्लाई द एनर्जी, करेन्ट हामीले पास गर्नु पर्यो नि. सो वी हेभ टु कनेक्ट दिस कन्डक्टर विथ द ब्याट्री लाइक दिस लुक एट हियर. एन्ड ब्याट्री हामीले कनेक्ट गरिने द एनर्जी, द करेन्ट विल फ्लो फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ एन्ड लाइक दिस. क्लियर? एन्ड आफ्टर द्याट वाट वी हेभ टु डु, हामीले भन्यो यो इफेक्ट्स पाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अरे, between we have to keep this conductor between the magnetic field. So you have to take the horseshoe magnet. You just supply the energy supply गर्यो भने यो horseshoe magnet चाहिँ तिमीले लगेर यो कन्डक्टरको बीचमा राख. एनर्जी सप्लाई गरेर है बीचमा राख्दा what happen, के हुँदो रहेछ, that conductor will create conductor and that magnetic field. अब कन्डक्टरमा पनि के प्रोड्युस हुन्छ, म्याग्नेटिक इफेक्ट्स. अनि यो हर्सो म्याग्नेटमा पनि के हुन्छ, म्याग्नेटिक इफेक्ट. दुईटा चाहिँ इन्टरफेयर इच अदर, ठोकिन्छ, इन्टरफेयर गर्दो रहेछ. अनि द्याट मेक्स द्याट कन्डक्टर मुभ्स टु एन्ड फ्रो. त्यसको कारणले त्यो कन्डक्टर के हुँदो रहेछ, मुभ हुन्छ टु एन्ड फ्रो, अगाडि कि पछाडि the conductor will move, and that effect is called the force create हुन्छ नि हैन. moving means the force will create, interfere गरेर magnetic field र त्यो कन्डक्टरले it will interfere and creates the force, and that is called the kicking effect or kicking force we called it. Clear? Now अब यहाँनिर what you have to remember, another important thing, that means for the kicking effects, that we have to remember, हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ kicking effects मा it depends upon the two factors. Clear? First one, the force which is produced on a conductor is perpendicular to the magnetic field.
जुन चाहिँ त्यो फोर्स प्रड्युस हुन्छ नि दुईटा इन्टरफेयर गरेर त्यो चाहिँ जहिले पनि कन्डक्टरसँग परपेन्डिकुलर that is produced on a conductor is perpendicular to the magnetic field. And number 2, the force which is applied on the conductor is also perpendicular to the current flowing in the conductor. Here we know that these three things, current, magnetic field and force, is perpendicular to each other. That should be perpendicular to each other. के हुनुपर्ने रहेछ परपेन्डिकुलर, देन ओन्ली द फोर्स विल क्रिएट. परपेन्डिकुलर छैन भने त्यो कन्डक्टरले फोर्स क्रिएट गर्दैन. क्रिएट गरेन नि द्याट इज इन द लेसर अमाउन्टमा फोर्स विल क्रिएट इट. क्लियर? टु डु वी हेभ द रुल्स. द्याट मिन्स इन order to identify in which directions the conductor is creating force, either in left side or in right hand side, we have a rules, that is the Fleming left hand rules. Now we'll identify, that means the conductor is moving in which directions. Clear? For that we have to remember this force, magnetic field and current should be perpendicular to each other. तीनटा चाहिँ perpendicular हुनु पर्दो रहेछ. Then only the force will created by the conductor. अब हेर है, फोर्स क्रिएट गर्छ either in left side or in the right side. अब how will identify? We have the rules like before we did right hand thumbs rule हैन, magnetic को magnetic circular loop, solenoid र straight wire मा we have used the that right hand thumb rules. Likewise here for this kicking effect we have to use Fleming left hand thumb rules. Clear? अन्त अर्को कुरा this Fleming left hand rules मा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो, you have to stretch the left hand fingers. Clear? Just like this, and these three fingers should be perpendicular to each other. के हुनु पर्दो रहेछ, perpendicular like this. Now here the thumb, we have thumb, forefinger and the middle finger. अब यहाँनिर thumb denotes the force. Clear? Thumb ले के denote गर्छ, force, and this forefinger denotes the magnetic field. Clear? And this middle finger denotes current. That means the Fleming left hand rule ma we have to stretch the fingers. Likewise fingers has their name, like thumb denotes the force, forefinger denotes the magnetic field and middle finger denotes the current. Clear? Likewise अब how to represent this? अब मैले just now I have given you the experiment हैन, experiment गर्यो. कुनै पनि कन्डक्टरको बीचमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा कुनै पनि कन्डक्टर राखेन, इफ यु सप्लाई द करेन्ट देन द्याट कन्डक्टर विल प्रोड्युस्ड फोर्स भनेर हैन, त्यो दुईटा के हुन्छ इन्टरफेयर गर्छ नि त, फोर्स विल क्रिएट. अ फोर्स कतापट्टि क्रिएट हुन्छ, आइदर इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड और राइट ह्यान्ड साइड. हामीले के को रुल्सद्वारा वी क्यान आइडेन्टिफाई रहेछ विथ द लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड rules. Okay, that is the Fleming left hand rules. तीनटा fingers ले represent गर्नु पर्यो. Likewise अब just for example look at here. अब यो experiment same. अब suppose this current is flowing in the downward directions. Clear? And this northern को बाहिर निस्किन्छ जहिले पनि magnetic field. And this four fingers denote the magnetic field. अब यो magnetic field को लाइनमा लानु पर्यो. अनि हामीले मिडल फिंगर्सलाई के गर्नु पर्यो, मिडल फिंगर्सलाई करेन्टको डिरेक्सनमा राख्नु पर्यो अनि अटोमेटिकली द थम्ब विल अलाइन्ड. क्लियर? थम्ब अलाइन्ड हुन्छ अटोमेटिकली. अब थम्ब अलाइन्ड भएपछि के याद गर्नु पर्यो, यो थम्ब जुन चाहिँ साइडमा छ दैट इज यो द डिरेक्सन्स अफ दैट मुभमेन्ट, फोर्सको मुभमेन्ट त्यही डिरेक्सनमा छ भनेर वी क्यान आइडेन्टिफाई इट. Clear? This you can do it like we did the right hand thumb rules. Okay, likewise if you'll change the polarity of the battery, that time the movement of the conductor also change. Okay, suppose this is in the first is in the right hand side, then if you'll change the polarity of the battery then it will change to the left hand side.